Bonjour chers étudiants, on vous présente notre cours de terminologie de sciences économiques et de gestion destiné aux trois groupes A, B et C, sciences économiques et gestion, premier semestre. مصطلحات العلوم الاقتصادية والتدبير. L'objectif général de ce cours, c'est-à-dire pourquoi on va vous mettre ce cours de terminologie des sciences économiques et de gestion, c'est afin de connaître et assimiler la terminologie de la science économique et de gestion et de se familiariser avec les notions de base économique. الهدف هو معرفة المصطلحات المتعلقة بعلوم الاقتصادية والتدبير التي تشمل اللغتين الفرنسية والعربية حتى يتم التمكين منها في استعمالها بالنسبة للمواد الأخرى. إذن هذه الدروس هي مناسبة لتعميق فهم مجموعة من المصطلحات التي تصادفونها في المواد الأخرى في المتعلقة بعلوم الاقتصاد وعلوم التدبير. Les axes de ce cours, c'est-à-dire de quoi il est composé notre cours. Notre cours il est composé de 5 axes principaux. Un premier axe, les définitions de l'économie, c'est ce que nous allons voir pendant cette séquence. Deuxième axe, l'évolution de la pensée économique. Troisième, terminologie liée à la consommation. Terminologie liée à la production. Et enfin, terminologie liée aux sciences de gestion. Comme vous pouvez le constater, ce cours il essaie de donner le maximum de notions possibles relatives aux sciences économiques et de gestion. محاور محاضراتنا في هذه الدروس ستتمحور حول المحاور التالية. المحاور التي سنقوم بداية بتعاريف الاقتصاد، وهنا نسطر على كلمة تعاريف لأن لا يوجد تعريف واحد. سنلاحظ أن هذا المفهوم مفهوم الاقتصاد هو مفهوم الذي تم تناوله من خلال مجموعة من التعاريف والذي سيكون موضوع هذه الفقرة من الدروس. تطور الفكر الاقتصادي كمحور ثاني، حيث سنقوم بمعرفة كيف تطور الفكر الاقتصادي عبر العصور. مفاهيم متعلقة بالاستهلاك، مفاهيم متعلقة بالإنتاج، وأخيرا مفاهيم متعلقة بعلوم التدبير. كما تلاحظون فهذه المحاور تحاول أن تقدم مجموعة من المفاهيم وتناقشها سواء لها علاقة بالعلوم الاقتصادية أو بعلوم التدبير. Le premier chapitre, les définitions de l'économie. الفصل الأول تعريف الاقتصاد. Au niveau linguistique, quand on dit économie, la première notion qui se vient, c'est de définir de façon étymologique, c'est-à-dire l'origine historique du mot, quand est-ce qu'il est apparu pour la première fois. L'étymologie nous dit que c'est un terme qui est grec, ancien, oikonomia, constitué de oikos, c'est-à-dire maison, et nomos, c'est-à-dire gérer et administrer. Si on compose les deux termes, on aura économie est un mot grec qui signifie l'administration de la maison et de sa gestion. Telle est la première définition sur le plan linguistique du mot économie. Selon le dictionnaire Larousse, donc toujours dans le cadre linguistique, c'est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relative à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. Gestion où on réduit les dépenses, où on évite les dépenses superflues, c'est-à-dire supplémentaires. Par économie, dans un exemple, on va dire, par économie, il faisait le trajet à pied. Ici, c'est pour minimiser les dépenses et éliminer les dépenses supplémentaires et éviter le gaspillage. Autrement dit, on peut dire également que l'économie, c'est ce qu'on épargne. On évite de dépenser. Par cette méthode, on réalise une sérieuse économie de temps. C'est-à-dire, on va épargner du temps. La régulation, l'organisation visée à une diminution des dépenses, à une adaptation parfaite au but visé. Ce produit a été réalisé avec une grande économie de moyens. C'est-à-dire qu'il y a une régulation et il y a une organisation.
على المستوى اللغوي، وهو المحور الأول الذي نناقش فيه مفهوم الاقتصاد، علم أصل الكلمة أي أصلها التاريخي هي أوكونوميا عن اليونان القديمة. وهنا تتألف الكلمة من كلمتين، أوكوس بمعنى منزل، ونوموس بمعنى تسيير وإدارة. هنا نعرف الاقتصاد كعلم لأصل الكلمة، علم أصل الكلمة ككلمة يونانية إغريقية تعني بتركيبها إدارة المنزل وتدبيره. إذن هناك إدارة وهناك تدبير. في البداية كانت تعنى بإدارة المنزل وتدبيره. على المستوى اللغوي كذلك جاء في لسان العرب القصد في الشيء خلاف الإفراط، وهو ما بين الإسراف والتقتير. والقصد في المعيشة أن لا يسرف ولا يقتر. يقتر أي أنه ينفق بقلة شديدة أو ببخل شديد. يقال فلان مقتصد في النفقة وقد اقتصد واقتصد فلان في أمره أي استقام، أي بمعنى هناك الاستقامة، هناك الاعتدال، وهناك التواجد ما بين الإسراف وكذلك البخل الشديد. إذن المقتصد هو الذي لا يسرف ولا يبخل، أي ينفق باعتدال، وهنا بمعنى الاستقامة كذلك. كما جاء في المعجم الوسيط قصد في الحكم عدل، وقصد في النفقة لم يسرف ولم يقتر، واقتصد في أمره أي توسط. إذن الاقتصاد هو بمعنى اللغوي بمعنى الاعتدال والتواجد ما بين مرحلتين أساسيتين، وهي الإسراف والتقتير أو البخل الشديد. المعاني حسب الكلمتين الإنجليزيتين في اللغة العربية يحدث عادة خلط بين كلمتين تم ترجمتها من الإنجليزية. الكلمة الأولى economy ترجمت إلى اقتصاد، أما الثانية economics بمعنى الجمع فقد ترجمت إلى علم الاقتصاد أو الدراسة المنهجية للاقتصاد. La différence entre économie politique et politique économique, c'est tout à fait des notions qu'on utilise, mais qui ne sont pas différentes, qui ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire ils sont différents si on va commencer par politique économique ou bien on va commencer par économie politique. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par économie politique? L'économie politique, c'est une science théorique complète avec son objet, ses méthodes, ses théories et ses lois. Alors que politique économique, c'est une application partielle, souvent basée sur la science théorique. Elle fait référence au plan de l'État, de l'unité économique, entreprise ou bien usine, pendant une certaine période, à des fins économiques, sociales ou politiques. الفرق بين الاقتصاد السياسي والسياسة الاقتصادية. الاقتصاد السياسي هو علم نظري شامل له موضوعه ومناهجه ونظرياته وقوانينه. أما السياسة الاقتصادية فهي تطبيق عملي جزئي يعتمد في أغلب الأحيان على العلم النظري، وهي تشير في معناها إلى مخطط الدولة أو الوحدة الاقتصادية كشركة أو مصنع لفترة معينة لتحقيق غاية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. Dans une remarque, on va dire que le mot économétrie utilise des méthodes statistiques pour analyser le comportement économique et les problèmes économiques. Une grande partie de l'économétrie se concentre sur la prévision des activités économiques telles que les ventes de l'an prochain, les taux d'intérêt ou le début de la prochaine récession. كملحوظة يستخدم علم الاقتصاد القياسي الطرق الاقتصادية الإحصائية لتحليل السلوك الاقتصادي والمشكلات الاقتصادية، ويركز جانب كبير من الاقتصاد السياسي على التنبؤ بالأنشطة الاقتصادية مثل مبيعات السيارات مثلا في العام المقبل أو مستويات أسعار الفائدة أو ميعاد بدء الركود التالي. Troisième point, les définitions de synthèse. تعريفات تركيبية. في التعريفات السابقة حاولنا أن نعرف علم الاقتصاد ونربطه بمجموعة من المفاهيم المتداولة كالاقتصاد السياسي، السياسة الاقتصادية، الاقتصاد القياسي إلى آخره. الآن علم الاقتصاد كيف تم تركيب تعريفاته من طرف المحللين الاقتصاديين أو المفكرين الاقتصاديين.
Définition d'Edmond Malinvaud. L'économie est la science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins illimités des hommes vivant en société. Elle s'intéresse d'une part aux opérations essentielles que soient la production, la distribution et la consommation des biens, et d'autre part aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations. Donc les mots-clés que nous avons recensés ici, que les ressources rares et les besoins illimités. تعريف إدموند مالانفو. الاقتصاد حسب إدموند مالانفو هو علم يدرس كيفية استخدام الموارد النادرة لتلبية احتياجات لا متناهية. وهنا نربط ما بين مصطلحين الندرة وكذلك الاحتياجات اللا متناهية للناس الذين يعيشون في المجتمع. وهو يهتم من جهة بالعمليات الأساسية لإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع، ومن جهة أخرى بالمؤسسات والأنشطة المصممة لتسيير هذه العمليات. Définition de Paul-Anthony Samuelson. L'économie est l'étude de la façon dont l'homme et la société choisissent, avec ou sans recours à la monnaie, d'employer des ressources productives rares pour produire divers biens et les distribuer en vue de la consommation présente au futur des différents individus et groupes qui constituent la société. Donc cette définition, c'est toujours en relation avec la production, la consommation, les ressources rares et également les besoins qui sont illimités pour la consommation. تعريف بول أنطوني سامويلسون: الاقتصاد هنا هو دراسة كيف يختار الإنسان والمجتمع مع أو بدون اللجوء إلى النقود. وهنا نربط التعريف إلى أنه ليس بالضرورة في الاقتصاد تواجد وسائل نقدية من أجل المعاملات الاقتصادية، ذلك لاستخدام الموارد الإنتاجية النادرة لإنتاج سلعة مختلفة وتوزيعها من أجل الاستهلاك الحالي أو المستقبلي لمختلف الأفراد والجماعات التي تشكل المجتمع. La définition de Raymond Barre. L'économie étudie la gestion des ressources rares et les formes de conversion de ces matières. Donc c'est une science qui montre comment les individus et les sociétés font face à d'innombrables besoins avec des moyens illimités. Donc ici, toujours c'est cette relation qui se répète entre la relation entre les ressources rares et les besoins qui sont innombrables ou bien illimités. تعريف ريمون بار: علم الاقتصاد يدرس تسيير الموارد النادرة أو أشكال تحويل هذه المواد، فهو علم يبين السبل التي يتبعها الأفراد والمجتمعات لمواجهة الحاجيات العديدة والتي لا حصر لها باستعمالهم وسائل محدودة. إذا هنا محدودية الوسائل، محدودية الإنتاج أو الموارد، في حين توجد هناك حاجات أو حاجيات عديدة ولا متناهية بالنسبة للأفراد أو المجتمع. Les objets de l'économie comme quatrième point. مواضيع علم الاقتصاد. L'économie est une science de la richesse. Jean-Baptiste Say, dans son ouvrage Traité d'économie politique, a donné la définition suivante. L'économie politique enseigne comment se forme et consomme la richesse qui satisfont aux besoins des sociétés. Là, c'est que l'économie, c'est une science qui cherche à développer les richesses et partager cette richesse à travers la consommation et la production. الاقتصاد هو علم الثروة. جون بابتيست ساي في كتابه شرح في الاقتصاد السياسي أعطى التعريف التالي: الاقتصاد السياسي يدرس كيف تتشكل وتستهلك الثروة التي تلبي احتياجات المجتمعات. L'économie est une science de l'échange marchand. Donc, l'échange marchand ici, c'est l'échange en contrepartie commerciale. Un bien ou un service n'a pas de valeur en soi. Il n'a de valeur que s'il satisfait un besoin, que s'il y a une utilité. Et là, c'est la notion que nous allons traiter par la suite à travers l'évolution de la pensée économique. C'est la notion de l'utilité qui est une mesure de la valeur des biens et des services.
Or, le problème qui se pose est comment vérifier cette utilité et donc comment mesurer la valeur de ces biens. C'est à travers l'échange que la valeur d'un bien ou d'un service se manifeste. Cet échange s'opère à travers les marchés. الاقتصاد هو علم التبادل التجاري. لا يكون للخدمة الجيدة أو للخدمة قيمة في حد ذاتها ولها قيمة فقط إلا إذا كانت تلبي حاجة ما، إلا إذا كانت لها منفعة. لكن المشكلة هنا هي كيف تتحقق هذه المنفعة، وبالتالي كيفية قياس قيمة هذه السلعة. من خلال التبادل تظهر قيمة السلعة أو الخدمة. هذا التبادل يحدث في جميع الأسواق، وهنا الأساس أو الفكرة أن التبادل التجاري هو أساس الذي يمكنه أن يحدد قيمة البضائع والخدمات. L'économie est une science de la rareté et des choix efficaces. La rareté des ressources oblige à faire des choix efficaces. Puisque c'est rare, il faut bien choisir. On ne peut pas s'amuser à choisir n'importe comment. Dans ce cas-là, on ne va pas respecter le principe de la rareté. La rareté, c'est quoi? Et on va le détailler par la suite. C'est une situation de non-abondance des ressources telles que pour satisfaire les besoins, il faut dépenser un effort en travail ou consentir des sacrifices. Là, cette notion de rareté au niveau de cours présentiel, on va la définir de façon encore plus détaillée avec des exemples encore plus illustratifs. La capacité de chacun de nous à répondre à ses besoins reste limitée par une combinaison de facteurs, temps, revenus, produits disponibles. Dans ce cas-là, on mentionne la notion de rareté. Rare, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Rare, ça veut dire qu'il existe, mais il faut une contrepartie pour l'obtenir. Donc, c'est le contraire de l'abondance, c'est-à-dire la présence de façon abondante, c'est-à-dire sans contrepartie. Par exemple, on ne peut pas dire que l'air elle est rare dans une situation normale. Pourquoi? Parce que on fait aucune contrepartie pour l'obtenir. Par contre, si vous voulez consommer quelque chose, vous devez payer son prix ou bien faire un effort pour la réaliser. Dans ce cas-là, on évoque la notion de la rareté. الاقتصاد هو علم الندرة والخيارات الفعالة. إن ندرة الموارد يجبرنا على اتخاذ الخيارات الفعالة أو الاختيارات الفعالة. إن الندرة هنا تجبر على أن الاختيارات الغير فعالة سوف تؤدي إلى نفاذ الموارد وبالتالي عدم الاستفادة منها. وبالتالي هنا عندما نريد تعريف الندرة فهي الحالة من عدم توفر الموارد بحيث تلبي الاحتياجات، فمن الضروري بذل الجهد في العمل أو تقديم التضحيات، فقدرة كل واحد منا على تلبية حاجياته تظل محدودة بمجموعة من العوامل كالوقت والدخل والمنتوجات المتوفرة. La différence entre macroéconomie et microéconomie. La macroéconomie se concentre sur l'étude des systèmes complets de production, d'investissement ou de consommation, c'est-à-dire des systèmes économiques complets et de grands secteurs du système économique. Alors que la microéconomie concerne les petites unités du système économique et se concentre sur les entités économiques individuelles telles que la consommateur ou le producteur. الفرق بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. يركز الاقتصاد الكلي على دراسة أنظمة كاملة للإنتاج والتوزيع، أي أنظمة اقتصادية كاملة وقطاعات كبيرة من النظام الاقتصادي. وهنا يختص الاقتصاد الجزئي بوحدات صغرى من النظام الاقتصادي ويركز على كيانات اقتصادية فردية مثل المستهلك أو المنتج.